छुआ बंधा है कौन कौच एठी कौन अच्छे तले तोर दांग चलुन देखुन एपटे एटा एटा कौन साप भाई एपटे केते आलू बातेरा सब अच्छे सब गोटे आम रखिलु एपटे आम बारी रे आलू बातेरा पूरा भर्ती हो रही। Hey guys, welcome back to my vlog। तो स्वागत करती आज ब्लॉग फ्रेंड्स आज ब्लॉग जमीक आम कल राति जाइलु महादेव कतिकी भाई ढेर सारा जिनस पत्र किणके आसु अब तेज काली रात मुझे भिड कर कारण माने आसु आसु 10:30 हो जाए तो 10:30 आसिल खाइली पीली सांगे सांगे भाई ब्लॉग देखिए एंड कराला एंड कर शोई पाइली अब भिड वगैरह शूट करलिनी आप तो जानते भाई 10टा सुधा न शोले भाई देह प्रति भाई क्षतिकारक हुए 10टा भितर मुझे सब भी शोया चेष्टा करुँच सब यार ये डेली न शोले ना तो देह बहुत प्रोब्लेम हम तो से भाई डेली शोची सहित राति 5टारू उठा पड़े ब्लॉग एडिटिंग करदे सहित माने दिन जहाँ ब्लॉग अच्छी भाई शूट करुँ तो से भाई 5टारू उठी जाऊँगी सहित देख यहीना मो पाखे आम आईसुचे आज जमीक हूँ शनिवार से आज मुझे स्कूल जाइनी आएपट आसी हाँ यहीना उठुचे आसिक 9:30 है 9:30 बेले उठुचे यहीना जस्ट देख तू आउ किए जाइए आज स्कूल को चंदन नना जा चंदन नना पलि जा हाँ ना आज सकाल सकाल उठिक बाहरी पलि जाए तुम दिहर किसी कम ना माने मोटे टोटाली स्कूल क्या कौन 20 टଙ୍କା देई जानथिनी 20 टा फिनी अब ये दिह किसी कम ना सब खाली खेलिबे मोटे स्कूल जीवार ना ना कहले कांदिबे हां कहले कांदिबे खाली मानु बाड़िया दरकार मोटे स्कूल जाना जदि आम टीचर किए देखुं तो नहीं जाओ स्कूल हाँ मोर कॉलेज है मोर जाऊनी देखुन कॉलेज है ना हाँ तो मोटे दी मोटे जाऊना गोटे जदि किए पारुच आम स्कूल को सार देखुं तो निश्चित भाई दी जन को आसिक नहीं जाओ मोटे पाठ पढ़ना मूर्ख हो गए दी जन को भी टे नहीं जीव हाँ सकाल सकाल मम्मी किसी भजा करते सहित देख भाई रुटी हो रुटी सब पिंपुड़ी गुड़ा चढ़ी जाए देख केते पिंपुड़ी रे गोटे साइड की रखीदे देख भाई फ्रेंड्स जमीक जस्ट ना खाई उठिली आउ चलो जीवा जमीक बारिकी मम्मी जाइंट जाल आनिया को तो चलो जीवा जाल आनिया आ मम्मी डाकी कौन बाउंश पत्र काटिक आसवा तो चलो जीवा तो फ्रेंड्स एपटे देखिपे जमी आम बारिकी आसलु एपटे मम्मी तांकर पतर रखी आ देख सेपटे ट्रैक्टर जमी आसिक तार माटी पकेबार लगी एपटे बड़ बड़ आपा देख देख भाई एपटे आम आसलु जमीक जाल नवा एपट मम्मी तांकर पत्थर सब पूरे रखी नहीं आए यटा को रखी दिया सेपटे अच्छे छेली कति हाँ हौ जा चल जा छेली कति छेली सेपटे बंधा है छुआ बंधा है कौन कौच एठी कौन अच्छे तले तोर दांग चलुन देखुन एपटे केते बड़ गड़िया आमर एपटे आसला आम बुलते आम छेली की बांध देचु उठ तू तलू जा तलू आ गोटे आगे ये गोटा तापर एपटे आउटा यहाँ मत देख मैंने ना दौड़ घर को जीवु कि हाँ
ଏମିତି ହଉଛି ଦେଖିନି ଖାଲି ଦୌଡୁଛି ଖାଲି। ଏଇଟା ସେଇଟା କ'ଣ ସାପ ଭାଇ ଏପଟରେ କେତେ ଆଳୁ ବାତେରା ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଗୋଟେକି ଆମେ ଏଇନା ରଖିଲୁ। ଏପଟରେ ଆମ ଏ ବାରିରେ ଆଳୁ ବାତେରା ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। କେତେ ଆଳୁ ବାତେରା ପଡ଼ିଛି ନା ଛୋଟ ପୁରା ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି ନା ଛୋଟ ସେପଟରେ ଆହୁରି କେତେ ଗୁରା ପଡ଼ିଛି। ଏପଟରେ ଦେଖ ବଡ଼ ବୋଉ ତାର କେତେ ଆଳୁ ବାତେରା ଗୋଟେ ଜାଣିଛି। ଦେଖ ବୁଅ ଭଳିଆ ଏକା ହଉଛି। ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ଗାଧେଇକି ଖାଇସାରିକି ନା ଆସିକି ଆମ ଏପଟେ ପରିଗତି ଦେଖ ଭାଇ ପରି ଆଉ ଆମ ବେବି କୋଉଟା এইটা ହେଲୋ କଷ୍ଟମର ନେଇଯା। ଏଇଟା କ'ଣ କରିବୁ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକି ଦିଦି ତାର କେମିତି ବସିଛି ତା ଦେହ ପା ଭଲ ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ପୁଣି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖ ଯାଉନୁ ଶୋଇବୁ ଦେଇ ଖାଲି କାଶ ହଉଛି। ଯାଉନୁ ଶୋଇବୁ ଶୋଇବୁନୁ ଆଉ ଚାଲ ଯେମିତି ମୁଁ ଯିବି ନେଇକି ଆସିବି ତା ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍। କାଶ ହେଉଛି ତ କାଶ ପାଇଁ କାଶ ସିରପ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣି ଆସିବି। ଚାଲ ପଇସା ବି ଧରିଛି ତ ଚାଲ ଯିବା। ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ମମି କେଇଟା ଆଣିବି କେଇଟା ଦେଇ ଆଣିବି ଦିଟା ହଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ସେଇ ଦୋକାନରୁ ଜଷ୍ଟ କିଣିକି ଆଣିଲି ରିଲିପ୍ସ ଭାଇ ସାଫ। ଚାଲ ଦିଦିକି ଦେବା ତାକୁ କାଶ ହେଉଛି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ। କୋଉଟା ଦେଖ ଭାଇ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା। ଆଉ ଇଏ ତ ଆମର ଲାଇଟିଂ ଟୋଟାଲ ପୁରା ଖରାପ ହେଉଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କାରଣ ସେମିତି କିଛି ଆଜି ଭାଇ ବ୍ଲଗ୍ ବଗେରା ମୁଁ ବେଶୀ ସୁଟ୍ କରିନି। ଆଉ ଏକରେ ଆଜି ଦିନମାନ ଆଉ ମାନେ ଆମ ପଟେ ଲାଇନ୍ ବି କଟ୍ ହେଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାଇ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଭାଇ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଏତେ କରିପାରିଲିନି। ଯେତିକି ଯାହା ନର୍ମାଲ୍ ଥିଲା ଦିନମାନ ସେତିକି ବାସ୍ କରିଛି। ଆଉ ଏମିତିରେ ରାତିରେ କିଛି ସେମିତି କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବଗେରା କରେନି କାରଣ ରାତିରେ ହଁ ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ରାତିରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗେନି ତ ବି ଭଲ ବି ଏକେ ଲାଗେନି କାରଣ ଏମିତି ରାତିରେ ଲାଇଟିଂ ବଗେରା ଏତେ ଦେଖାଯାଏନି ତ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲ ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି ଆସି ରାତି 10ଟା ବାଜିଲାଣି ତ ଚାଲ ଶୋଇବା। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ଯେମିତିକି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଦେବି। ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସୋ ଫିଲହାଲ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ବାସ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।